ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ଅଙ୍କନ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର ସାଇଜରେ ଆମେ କିପରି କରାଯାଏ ତାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ନା ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମେନ୍ କରି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ 4 ଅନୁଶୀଳନୀ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ଯେତେ ପାରିବ ତୁମେ ସେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କରିବାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ 4C ଅନୁଶୀଳନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ 4C ଅନୁଶୀଳନୀ ତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କରିନେବ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିନେବାର ଅଛି ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟି ଅନୁଶୀଳନୀ ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସବୁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପୁରା ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛି ହେଲା। ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା ହେଲା। ସ୍କେଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର पूरा यूज करी किपर कौन तुम डिटेल बताइए तुम आराम से बुझिकी जीव है इंटरेस्टिंग वे मुझे करवा। खाली देख मो हेल्थ टी मो हेल्थ टी भल ना है मो आवाज टी बंद भल भल भाव बंद सब न किसी जगह टी मुझे अटकी जापरि कितु देख मो बेस्ट देखिए तुमको ये बताइए तुम आराम सब कुछ बुझिकी जीव। पिलाने आम जो सिलेक्शन जो क्वेश्चन थी ना से गुड़ी को लेकिन एवं आम गोटे गोटे कर किपर कराए मुझे तुमको देख पूरा स्केल राउंडर साइज पूरा तुमको पूरा पूरा डिटेल तुमको एक्सप्लेन करदेवी जो तुम आराम से एगुड़ी बुझी नेब है। देख एवं पूरा जल्दी जल्दी आम आराम से करने देख ये प्रथम क्वेश्चन देख है। प्रथम क्वेश्चन आम कौन कहला गोटे आमको त्रिभुज एबीसी आमको करार अच्छे जहाँ बीसी आमको 7 सेंटीमीटर आ एंगल एज इक्वल टू 60 डिग्री आ मध्यमा आम 4.5 कहला। देख आम एपरी गोटे करार अच्छे देख मुझे तुमको यार रफ डायग्राम टी तुमको बता दूसरी देख आमको ए बी सी एपरी आम करार अच्छी है जार आम बीसी के कहला आमको 7 सेंटीमीटर आउ आम एंगल के कहला आम 60 डिग्री कहला। आउ देख मध्यमा ए एक्स आम एपरी गोटे मध्यमा रहा है जहाँ कौन आम ए एक्स है जहाँ के कहला आम 4.5 कहला बुझीपार तो एतक यहाँ नहीं आमको करार अच्छी। तो देखो यहाँ नहीं आम किपर आम करवा आराम से आम जल्दी की आम करने देख एपरी क्वेश्चन प्रथम आम देख जो बीसी रही ना जो बीसी 7 सेंटीमीटर ताकू नहीं आम प्रथम स्टार्ट करवा। तो आराम से तुम्हें है आराम से तुम्हें टिके जगह नहीं कि ऊपर को भल जगह छाड़ी तुम करार अच्छे कहीं आम ऊपर गोटे वृत्त हो देख बीसी के गला आम 7 सेंटीमीटर तो आम 7 सेंटीमीटर गोटे आम एप्री कौन गोटे आम रेखखंडटे आम नहीं है आउ तार ना दीद कौन बी एन सी देख बी सी होगला। देख तापर आम कौन करवा देख बी सी होगला बी सी को आम कौन करवा सेमती आम समद्विखंड करवा समद्विखंड किपर करूँ आम अधिकार अधिक चाप नहीं बी आउ सी रु देख आम एप्री देख दिशुची तो अधारू आम अधिक चाप नहीं आम बहुत साइड आम एप्री करवा है तुम्हें जहाँ जानी देख तापर देख आम होगला। तो यह आम जॉइन करवा तो आम कौन आम बी सी हो देख आम यहाँ टे ऊपर को करके आम एप्री देख ऊपर को आम पूरा एप्री करके आम एप्री करदेवा है। देख आम डट डट देले भी चली था कि आम एप्री कर दूसरी है देख आम होगला बी सी आम जमा द्विगुण करदे देख तापर आमको कौन कर पड़ो देख आम ये किसी आम गोटे कोण अंकन करवा देख बी ठारे आम गोटे कोण अंकन करवा आम के देख आम ये देला देख आम 60 देला पे मन रखी जदि आम जो डिग्री परिमाण के आम 90 जदि कम रोचे पे आम कौन करवा आम है आम के आम ये बी रे आम अंकन करवा पाइबापी कौन आम 90 माइनस आम कौन जिते आम कोण दीजिए आम तय करदे के आम 30 डिग्री होगा बोले कौन ये आम 30 डिग्री आम कोण अंकन करवा क्योंटे बी ठारे देख 30 डिग्री तो देख तुम कर जाना प्रथम आम 60 करदे 60 के जो आम 2 भाग कर दूँ आम कौन है आम 30 हो 2 भाग आम किपर करूँ आम एठू गोटे चाप नहीं आम एठू गोटे आम चाप नहीं फ्री होगला। एवं आम सिंपली आम जॉइन करदे या सहित देख डट डट लाइन आम देखीदे आराम से हो देख भल भाव तुम कर देख आम देखिले देख यहाँ आम एप्री आम जॉइन करवा जो या कौन हम देख आम जो समद्विखंड जो आम आगे टाणी से गोटे जगह आम छेद कर जोर नुहे कि यहाँ सहित टच हो टच होनी तो आम एपरी भाव में किसी असुविधा हेनी है खाली ये जोर आम आम जो ये कौन ये समद्विखंड गोटे आम बिंदु छेद कर देख ये बिंदु आम छेद कर कौन करवा सिंपली से बिंदु को आम वृत्तर केन्द्र हिसाब से करके देख या वृत्तर केन्द्र आउ या आम कौन व्यासार्ध पर एपरी भाव में करके देखुच तो आम एपरी भाव पूरा करके आम कौन करवा सिंपली देखा जे देखला ये भी देव पूरा आम पूरा एपरी ही हो फिर आम कौन गोटे वृत्तटे आम टाणी नेबा देख यह जरूरी नुहे कि आम ऊपर थी तले देव या छुट हेल्ले भी किसी सुधा आम हेनी ये जो समद्विखंड जो टाणी ता
देखो ये काम होगा ये काम है आउ गए काम जब करवा आराम से होगा देख हम बी सी पाइगले खाली आमको ये दरकार अच्छी देखो आम ए एक्स देख मध्यमा के 4.5 दिखाई देख या मध्यबिंदु तो ये मध्यबिंदु आम कौन करवा 4.5 रोटे जब वृत्त में पकड़ आम काम सरी तो कौन कर देख आम सिंपली स्केल करके 4.5 रोटे चापटे नहीं है देख मध्यमा के दिखाई 4.5 ना तो से 4.5 रोटे आम चापटे नहीं देख भल भाव कर देख 4.5 होगा तो देख ये मध्यमारू आम एटी पकई पार ना आम एटी पकई पार देख दुटी जगह आम जेकोसी गोटे को ये नहीं पार देख दुईटी आम होगा तो तुम यहाँ ये नहीं पार आउ तुम नहीं पार किसी असुविधा हेनी जहाँ को नेले भी देख देख मुझे यहाँ सिंपली मुझे गली ये कौन करवा यहाँ सहित आम जॉइन करदे क्या सहित देख ए बी सहित आउ ए सी सहित हेल्ले आम ए बी सी हो देख आम ए बी सहित होगा आउ ए कौन आम सी सहित आम जॉइन करदे देखो आम एपटे घरे आम एनकरी है देख तुम टी डिफरेन्ट जब चित्र हो किसी असुविधा नहीं आम पूरा प्रोसेस आम करूँ प्रोसेस करवा जब टी सी होती किसी आम असुविधा हुए ना बुझा तो देख आम एपरी करवा आराम से आम 1 नंबर होगा है एपरी तुम गोटे कौन तुम एग्जाम्पल रही है एग्जाम्पल है यार ऊपर देख से एग्जाम्पल को तुम पूरा एपरी भाव तुम कर आराम से है बुझागला तो देख तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा है जल्दी जल्दी करी आम यहाँ पूरा फिनिश करना तुम चिंता करना तो तुम बहुत दिन पर्यंत वेट करते मुझे चाहे किंतु व्यू जदि होनी मत भल लगे है मुझे ये मो चैनल को ग्रो करार अच्छी व्यू होनी से मुझे फ्रस्ट्रेटेड हो तुम टे सपोर्ट कर तुम सांग मान सेयार फेयर कर सब ठीक है आम सांगे पूरा तो तुम सांग पूरा सांगे आम सबकि करना खाली टिके मत टे मो चैनल को ग्रो करने हेल्प कर आम सबकि आम करवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये देखा यहाँ मध्यम वाला क्वेश्चन रही किंतु यह टी अलग देख यार मु रफ डायग्राम तुमको टी बन दूसरी है देखो ये आमको गोटे आम ए बी सी गोटे त्रिभुजटे करार अच्छी है आम ए बी सी चित्र एपरी कर देखो आम कौन ए सी दिला देख मुझे एपरी दे आम ए सी है आम देने बी कौन आमको ए बी सी कहीकि देख ए बी सी गोटे त्रिभुज करार अच्छी जार आम जो ए सी देख ए सी के कहला आम 6.5 कला तो 6.5 आउ जो बी एंगल के आम 60 डिग्री देखो तापर आम ए एक्स करा एपरी गोटे मध्यमा रही है एपरी गोटे मध्यमा रही जहाँ के आम 5 सेंटीमीटर बुझा तो आम एति तो एपरी एपरी गोटे आमको कौन ये आम त्रिभुज करार अच्छी तो देख यहाँ आम किपर करवा प्रथम आम जो बाहु देना के आम ई सी के 6.5 ताको नहीं आम करवा है देख 6.5 रोटे कौन आम दैर्घ्य नहीं जावा ना देदेबा कौन आम ए सी है देख ए सी ए सी ए सी ए एंड सी आम ना दे देख तापर नेक्स्ट ये आम कौन करवा क्वेश्चन ये क्वेश्चन आम कौन करवा या आम कौन करवा आम समद्विखंड करवा पहले है देख यहाँ क्वेश्चन टी आम अलग कर पड़ता है टी अलग प्रथम आम कौन समद्विखंड या आम करदेवा देख आम समद्विखंड करदे है देख समद्विखंड होगा आम ये बिंदु बिंदु पाइगला है देख नेक्स्ट ये क्वेश्चन आम कौन कर देख ये क्वेश्चन नेक्स्ट आम कौन करवा देख देख यार ना गोटे देदेमा कौन ना देवा है ये आम एक्स लिखाई ना सॉरी एक्स सी रहा ये आम मो ना डी दी दूसरी आम जेकोसी ना दे किसी असुविधा हेनी एक छोड़ा है आम एक्स है देख डी दी दूसरी तब नेक्स्ट कौन करवा देख नेक्स्ट भी देख आम जो रही ना डी आउ सी यहाँ पुणी आम कौन कौन करवा या पुणी आम समद्विखंड करवा बुझा तो या कौन करवा पुणी आम समद्विखंड करवा क्या आम सी आउ डी को है सी आउ डी को देख तो भल भाव कर देख ये देखा मोटा मोटा हो टिके है पूरा परफेक्ट हेनी किंतु किंतु तुम कर आराम से हे बुझा तो एपरी भाव आम यहाँ समद्विखंड आम करदेवा है चलो चलो एपरी आम करदे देख तुम यहाँ डट लाइन देखले भी किसी सुधा हेनी देख तापर ये आम कौन करवा देख ये आम कोण करार अच्छी केते कोण डिग्री आम ये आंकिबा तापाई देख आमके केते डिग्री एंगल दिखाई देख आमको 60 दिखाई के दिखाई आमको 60 डिग्री दिखाई बोले आम कौन करवा
आमे 90 रु है कौन करवा आमे 90 रु 60 डिग्री कौन होगा हम माइनस कर बोले केते गेला हम 30 डिग्री गेला बोले एबी आमे देखो ये सी रे आमे कौन करवा आमे 30 डिग्री कोण अंकन करबा केते करबा आमे 30 डिग्री कोण आमे अंकन करबा देखो तुम आराम से यहाँ करी पारिबो देखो हला टिके हम एथि बंद हम एपरी हम चली जीवो किछि असुविधा हेबोनी हला एपरी गले भी देखो हम 30 डिग्री गला देखो आम एप्रिल आम करदे 30 डिग्री देखो ये देखिली देखला ये जो आम जो कले आई जो समधिखंड देखो गोटे जगह छेद कला ताकू नहीं कौन करवा आम जस्ट गोटे वृत्तटे अंकन करवा कौन करवा जस्ट गोटे वृत्तटे आम अंकन करदेवा देखो या आम सिंपली एप्रिल देखला एप्रिल करके बुझा तो कि कन्फ्यूज लगुच देखो एप्रिल करके कौन करवा देखो ये जो क्वेश्चन टी कॉम्प्लिकेटेड है टी आम एप्रिल करने पड़ी देखो एप्रिल आम करदेवा है जदि आम एप्रिल कर देचुँ आउटा करवा इसी है ये बुझीगले तो प्रथम कौन कले आम एसी को समाधिखंड कले सेकेंड आम डीसी को समाधिखंड कले तापर ये सी रे कौन आम 90 - 60 करके आम 30 डिग्री अंकन करदे देखो जो जगह छेद कला से जगह कौन आम एप्री करके कौन कले वृत्तटी करदे देखो नेक्स्ट कौन करवा ये देखो आम मध्यमा के मध्यमा मध्यमा 5 दिखाई आमको 5 दिखाई कौन करवा देखो ये जो ए रु है 5 देखो देखो आम 5 गोटे चापटे प्रथम नहीं जाऊँ अब ए रु आम वृत्त प्रति करदे आराम से हो देखो 5 होगा तो आम एप्रिल देखो एप्रिल आम ये आम करदे बुझाला तो देखो तापर ये सी आउ ये जो पाइले ना देखो ये जो पाइले ताको तुम से ना मत दे पार कौन आम एक्स कौन ये जो आम एक्स तो सिंपली या नहीं कि आम सिंपली 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 आम आग को बढ़ाई दबा एप्रिल है तापर नेक्स्ट कौन करवा देखो ये जो रही है जो आम सी एक्स रही कौन देखो आम जो सी एक्स ये चाप को आम नापीदेवा एप्री नापा तो किपर एप्री हबारे आराम से नहीं पार देखो ये नापीदे के देखो ये जो नापिले ना ये से आगे बढ़ाईदेवा आउ जो बिंदु कौन है ये जो बिंदु कौन है ये आम बी कौन ये आम बी तो आम बी आउ ए को जो आम जॉइन करदे तो ए बी सी त्रिभुज होगला आराम से एपरी आराम से आम करदूँ इजी पीजी बुझाईगला है बुझाईगला तो एपरी आम करतूँ है कि आउे मुझे कह देखो देखो मुझे देखो ये जो देखो तापर कौन कले कि आम ए आउ एक्स एक्स 5 सेंटीमीटर तो ता चाप नहीं कि आम ये पुट आम एपरी चाप पकईदे तो जो जगह छेद कला ताकू नहीं सी एपटी आम गार्ड टाइम देले आ यहाँ ना देले कौन आम एक्स तापर ये जो सी एक्स को आम नापिले चाप हिसाब से आगे पेस्ट करदे आपर जॉइन करदे काम खत्म हो गला बुझाई तो एप्रिल आराम से जो नंबर को आम कर तापर आम नेक्स्ट नंबर को जीवा केते नेक्स्ट नंबर जीवा जहाँकि आम एग्जाम इम्पोर्टाट देखो ये आम मेन कर 4C अनुश्रेणी बहुत सारा क्वेश्चन आम करूँ है कौन बहुत सारा क्वेश्चन आम करूँ कहीं मो हिसाब से ये क्वेश्चन गुड़िक तुम एग्जाम इम्पोर्टाट तार कौन क्वेश्चन नंबर नंबर 3 देखो क्वेश्चन देखो है क्वेश्चन जदि मुझे क्वेश्चन तुमको गोटे तार मु रफ डायग्राम तुमको कर दूसरी देखो तुम एग्जाम चाहिए बोले एपरी तुम रफ डायग्राम करदेव तुम आइडिया आराम से आसीज देखो आम ए बी सी देखो बी सी आम ए आठी कौन कहला देखो आम जो बी ई है देखो बी ई एपरी कर कौन ये आम लंब रही क्या सहित आम एसी सहित है तापर आम जो ये कौन आम ई आउ जो बी ई रे के कहला आमको 6.3 सेंटीमीटर कहला आ बी सी के कहला आम 7 कहला आ एंगल के आमको 60 डिग्री आम कहीदेला है एपरी आमको नहीं आमको यहाँ करार अच्छी तो आम कौन करवा प्रथम जो बी सी रही बी सी को आम ड्र करदेवा है कौन बी सी को आम करदेवा सॉरी 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 बच्चों को लोग जान के देखो एबे कौन करवा प्रथम जो बी सी के 7 तो 7 को आम एपरी करदे है देखो यहाँ कौन आम बी एंड सी तो यहाँ आम कर ना मत देदेली देखो तापर आम देखो पूर्व आम जीपरी करदेना ये सेपरी प्रथम करवा कौन करवा या आम समद्विखंड करदेवा अधारू अधिक चाप नहीं कि बुझा हो तो देखो एपरी आम करदेवा तापर है देखो समद्विखंड आम टाणीदेवा देखो मुझे करुँचे ना यहाँ चेंज करवा ना बहुत बड़ बड़ हो
है आम सिंपली एपरी टर्न है। चलो एम होगा देख समद्विखंड होगा तुम भल भाव करवा एग्जाम देख तापर नेक्स्ट कौन करवा नेक्स्ट कौन करवा यहाँ तुमको कौन आम कौन आमको जिते डिग्री ये आम देती के 60 दिखाई कौन करवा 90 माइनस 60 करदे के आम 30 डिग्री है बोले आम कौन करवा 30 डिग्री कोण अंकन करवा के डिग्री 30 डिग्री देख यहाँ पूरा इजी है। देख तुम भल भाव कर कि भूल हेनी है टी तुम एग्जाम टी जब इे सियाड़े किसी असुविधा नहीं प्रोसेस पूरा प्रोसेस कर पूरा तुम ठीक हो तुम एग्जामिनर पूरा तुम पूरा कौन टिके कर से मापिकी करनी है ठीक ठाक दूसरी से मार्क आराम से देदेव है डरनी देख आम होगा पुणी आम कौन करवा आम कौन जानूँ जदि हो जाए आम कौन जानूँ सिंपली कौन आम सिंपली कौन करवा आम यहाँ नहीं देखला यहाँ नहीं देख एप्री जो करूँ है मुझे डिटेल जाऊनी एप्री करके आम कौन आम वृत्तटे आम करदे काम होगा तापर आ गए काम ये करवा देख आम कौन कहला आम देख लंब रही बी एस लंब बी एस लंब ताप आम ए कौन करवा देख है ए कौन करवा देख यहाँ आम कौन करवा वृत्तर केंद्र हिसाब नहीं कि देख यहाँ वृत्तर केंद्र हिसाब नहीं कि देख आम यहाँ आम फिक्स कर एप्री आहू आम यहाँ नहीं गोटे अर्धवृत्तटे आम एप्री आम करदे अर्धवृत्तटे देख एति है बात आम ये देख आम बी है बी के कहला आमको 6.3 कहला तो 6.3 आम चाप नहीं जावा के 6.3 चाप नहीं जावा 6.3 टे भल नबला ये खास हेनी शायद है ये इटू आम कौन करवा इटिका आम देखा क्यों जगह हो देख ये जगह होगा तो एप्री आम करदेवा है अंडरस्टैंड देख जो जगह होगा ये कौन करवा आम सिंपली है सिंपली सिंपली ये जो सीरु है यहाँ नहीं कि आम कौन देख जो जगह हो एप्री आम जॉइन करदेवा देख ये जो वृत्तर जो होगा ता कौन देख आम बी और सी ता कौन आम ए तो देख यहाँ बी सहित जॉइन करदेवा तो हम ए बी सी त्रिभुज आराम से होगा एपरी आम आराम से ये नंबर को आम करदूँ है बुझागला है एपरिका करता चलो जदि तुमको टी कन्फ्यूजन लगुच आउ थे देखीद आ टाइम मो पाखे ना जे तुमको आउ थे मुझे कहबी है नेक्स्ट नंबर को जल्दी जावा है देख नेक्स्ट पुणी आउट नंबर हो अनुसरणी है बहुत नंबर कहवा अनुसरण कौन मो क्वेश्चन नंबर जो 4 रही है कौन आम ये जो 6A अनुशीलनी देख क्वेश्चन देख क्वेश्चन है एप्री अनुपात वाला क्वेश्चन है बहुत पिला यहाँ को लेकिन कन्फ्यूज होती डरी मत जाती देखो ये है तुम 9 क्लास जो कनसेप्ट जो था जहाँकि तुम 10 क्लास जो पढ़ी जो 4D है तो से कनसेप्ट टिके यूज हो आराम से आम यहाँ करने देख क्वेश्चन टी मुझे यार रफ डायग्राम टी करने है देख कौन ये आमको ए बी सी आमको त्रिभुज करार अच्छी है ये कहला 60 डिग्री आ बी सी के कहला देख आम 7 सेमी कहला आउ इंटरेस्टिंगली देख बी टू सी देख ये बुझेगा B/C ये कहला 2:3 कहला यहाँ मैंने कौन देख B/C बोले देख ये आम क्या ए बी सी नौ जाच कि देख ए और बी देखिए ये सी नहीं तो ये सी है और देख ए और सी है ये बी नहीं तो बी है और बी आउ सी ये कौन ये है तो ये देख बी आउ सी ये दुईर अनुपात के गला 2:3 खाली तुम टी ज्ञान देदी है ना तुम किसी असुविधा होनी किपर एवं कराए आम जाना देख प्रथम तो जो बी सी को लेकिन आम जपरी आम करूँ सेपरी आम करवा प्रथम कौन प्रथम बी सी को नहीं आपर कौन करवा कि आम समद्विखंड करवा तो ये सेम से परीक्षा ही करवा देख है कौन आम बी एंड सी के 7 तो आम एप्रिय नहीं जावा के 7 न लिखे किसी असुविधा बन है देख यहाँ न लिखे असुविधा बन पूरा मुझे लिखिदी है देख आम होगा बी सी देख तापर आगे आम कौन करवा देख एवं जब तुम लिखिदेव एपरी असुविधा हम किपर असुविधा समद्विखंड गला बेले से आम आसीज है मो हेल्थ टी भल ना देख एपरी भाव हम होगा देख तापर ये नेक्स्ट कौन करवा देख नेक्स्ट कौन करवा
ସିମ୍ପଲି ଯାହା ଆମେ କରୁଥିଲେ ନା ସେପରି ଏଠି ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା ଆମକୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲେ 90 ମାଇନସ୍ 60 କରିବା ତା କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 30 ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଠି ଆମେ କେତେ କରିବା ଆମେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କରିନେବା ଆରାମସେ ଆମକୁ ହେଇଯିବ 30 ଡିଗ୍ରୀ ତ ତୁମେ କରିପାରିବ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛେ ହେଲା ଏଠି ସରି ଦେଖ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ଦେଖ ଆମ ହେଇଗଲା କେତେ ଆମେ 30 ହେଇଗଲା ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିବ ଦେଖ ଏତିକି ହେଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବୃତ୍ତ କରିଦେବା ହେଲା ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବୃତ୍ତ କରିଦେବା ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏହା ଆମ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଏହା ଆମ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହିସାବରେ କରିକି ଆମେ ଏପରି ଦେଖ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ସବୁ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଆରାମସେ ହେଇଗଲା ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି କରିବା ହେଲା କ'ଣ B/C = 2:3 ହେବା ଜରୁରୀ ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ହେଲା ମନେ ଅଛି କି ତୁମକୁ ମନେ ନହେଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା ହେଲା ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚାପ ନେବା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଚାପକୁ ନେଉଛି ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଚାପ ନେଇଛି ନା ଦେଖ ଚାପକୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ତୁମେ ଚାପଟେ ନେଇଯିବ ସେଇ ଚାପକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏହାର ଏଇପଟେ ହେଲା ଏଇପଟେ ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଠି ତୁମେ କରିଦେବ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ କରିଦେବ ହେଲା କହିଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ତୁମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁମେ କରିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମ୍ କୋଣ ତାହା ସେମ୍ କୋଣ କରିବ ଦେଖ ସେଠି 60 ମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ 60 ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କରିଦେଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ନେଇକି ଏପରି ଆମେ ବଢ଼େଇଦେବା ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ବଢ଼େଇଦେବା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ଚାପକୁ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମ ହିସାବରେ ଯେତେ ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ତାକୁ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ 2:3 କଲେ ଦେଖ B ପ୍ରଥମେ ଅଛି ତ B ଜାଗାରେ କେତେ ଆମେ 2 ଲେଖା ହେଇଛି ଆସି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତ ଏଠି ଆମେ 3 ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଦେଖ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ BC ଏଠି ଆମ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ C ଆସି ହେଲା C ବୋଲେ କେତେ ଆମ 3 ମାନେ ଏଠି ଆମେ 3ଟି ଚାପ ନେବା କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେ ନା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ 3ଟି ଚାପ ପକାଇଦେବା ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଆମ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ 3ଟି ଚାପ ହେଇଯିବ ହେଲା ତୁମ ହିସାବରେ ଆରାମସେ କରିବା ଆରାମସେ ଆମ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଏପରି ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମ 2ଟି ଚାପ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ 3ଟି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ 3ଟି ଚାପ ନିଆଗଲା ଏଠି କ'ଣ ଆମେ 2ଟି ଚାପ ନିଆଗଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏହାର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଜଏନ୍ କରିବା ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ଡଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖ ଏଇଠି ଟିକେ ନା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହେଲା ଏ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ତ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ଏତିକି ହେଲା ବା ହେଲା ଏତିକି ହେଲା ବା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ନା ସେ ବିନ୍ଦୁର ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି କ'ଣ P ହେଲା ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଏହା ମୋ ନାଁ ଦେଇଛି ମୁଁ S ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ ଏହାକୁ ମୁଁ P ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏହା କ'ଣ ମୁଁ S ଦେଇଦେଲି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ P ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ S ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ସେ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ନେଇକି ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇକି ହେଲା P ଆଉ Sକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛି ବୁଝାଉଛି ତ P ଆଉ Sକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଏପରି ଡଟ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟେ ଆମେ ଟାଣି ଦେବା ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଯାହା କ'ଣ ବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଛେଦ କରିବ ଯେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଛେଦ କଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ଏ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖ ଆମ ABCକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ହେଲା ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ ହେଲା ଦେଖ ଆମ ଏଠି ଆମ B ରହିଲା ଏଠି ଆମ C ରହିଲା ତ ଆମ ଦେଖ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ଦରକାର ଥିଲା ହେଇଗଲା ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛ ତ ଆରାମସେ ଆମ ହେଇଯିବ ହେଲା ଇଜି ପିଜି ଦେଖ ଆରାମସେ ଆମେ କରିନେଲେ ହେଲା ଦେଖ ଯଦି ବୁଝା ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଡରନା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ହେଲା ଆଉ ଏଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନ ରହିଛି ସେଇଥିର ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅନୁଶୀଳନୀର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଅନୁଶୀଳନୀର କ'ଣ 6B ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା 2 ଥର ଆସି ସାରିଛି ମାନେ ଆସିପାରିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ତାକୁ ଆମେ କରି ନେବା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି ରଫ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ରଫ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ତ ପ୍ରଥମେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟେ କରିବାର ଅଛି ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ତାପରେ ବହିଷରେ ଗୋଟେ ଆମ ବିନ୍ଦୁ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ P ରହିଛି ଆଉ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଛି ହେଲା ଦେଖ ହେଲା ଦୁନି ଆମ P ଆଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ନାମ A ଆଉ B ଏପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଆଉ ଦେଖ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେଲା
आमको 60 डिग्री केते डिग्री कहला आमको 60 डिग्री आमको देला आ याको हम करिवार अछि तो देखो याको हम किपरि बारे करबा पूरा इजी है पूरा इजी क्वेश्चन आराम से याको हम करि परिबा देखो प्रथमे तो आमको वृत्त करिवार अछि कोन आमको प्रथमे कोन गोटे वृत्त करिवार अछि तब से वृत्त आराम से हमें एबे हमें कहि नबा हला खाली गोटे कांसेप्ट एटी यूज हो आराम से हेइबो हला रुको हम प्रथमे वृत्त को हम कर दोछि कोन आम 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध को नेकी हम वृत्त करिवार अछि तो 3 सेंटीमीटर कोन करबा हम गोटे चापटे नै जबा हला देखो हम चाप हेगला चाप तो चाप को नेकी हम कोन करबा हम एप्री बारे हम वृत्तटे हम कर देले देखो तापर नेक्स्ट बुझवालाटी बुझियो देखो एई एंगल केते गला आम केते गला हमको 60 डिग्री कहला बोले देखो जो तुम बुझिया बुझा होनी है बुझी बुझी पारिबनी देखो आम एटी गोटे कोणटे अंकन करवा ता केते करवा आम 180 माइनस 60 करवा ता केते हिबो कि आम 120 हिबो तो 120 गोटे जगह आम कौन आम एंगल करवा क्योंटे आम ये आम देखो दिया हुए किंतु ये केते करवा आम 120 एंगल आम करवा कहीं देखो ये कोण आ कोण मिसले केते आम 180 होते तो ये कोण पाइबा पई आम 180 एथि को माइनस कर दे 120 आम हो जाला प्रथमे एटी 120 एंगल करवा ले या ऑटोमेटिकली आम हो देखो इजिली आम हो देखो जदि आम एटी आम कर देखो किपरि आम करवा जे कोन से गोटे आम देखो जे कोन से गोटे आम कौन करवा देखो मुझे एपरी पूरा हे बोले मुझे गोटे कौन होती एपरी बाटे जेकोसी गोटे आम कौन करवा गोटे 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 आम व्यासार्धटे आम नहीं है तापर देखो ये आम 120 डिग्री आम अंकन करवा है 120 डिग्री आम किपरि अंकन करूँ देख आनी कि देख आम एपरी गोटे चाप पकईदे जदि आम एठू एपरी करवा आम 60 डिग्री है आम आउ गोटे जहाँ चाप पकईदे ताकि आम 120 डिग्री देख तो आम कौन करवा या जब जॉइन करदे है देखो या जब आम जॉइन करदे या के हम 120 डिग्री है या ना कौन दे ये देदेले या ना बी देले तुम चाहब या ना कौन तुम कौन ओ मध्य दे पार देखो एतिक या आराम से कर ये वृत्तर स्पर्श करवा ये वृत्तर स्पर्श करवा आराम से हो कहला या मुझे चेंज कर देख ए कौन आम वृत्तर स्पर्श करवा कौन वृत्तर स्पर्श को आम किपर कर दूँ जना अच्छी कि जना अच्छी कि इजिली तो आम करदे ना देख आम एप्री गोटे देखो ये कौन आम किपर कर देख आम कौन ये आम 90 डिग्री करवा आराम से आम हो जाते कौन 90 डिग्री कर आराम से आम हो जाते देखो एप्री करवा आउ या कौन करवा आम या सहित सिंपली आम जॉइन कर कौन वृत्तर स्पर्शक हो जाते सेहीपरि भाव में एम कौन करवा देख ये कौन करवा आम वृत्तर स्पर्शक आम 90 डिग्री आम अंकन करवा देखो यहाँ नहीं तुम जान है यहाँ नहीं तुम जान से मुझे बेसी डिटेल मुझे जाऊनी देखो या आम एरो नदेले भी ये किसी असुविधा आम हेनी देखो या कौन आम पी होगा एतिक खत्म बुझा तो खाली या तुम ध्यान रखिबार ये आम 120 करार अच्छी इजी पीजी बुझाईगला देखो तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ना है आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ना कौन आम जो अनुसरणी कौन अनुसरणी आम नेक्स्ट नेक्स्ट 60 है नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन को आम करवा देख क्वेश्चन देख टे बढ़िया क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन पूरा इजी आराम से हो देखो ये क्वेश्चन कौन कला तार मुझे गोटे रफ डायग्राम तुमको कहीकि बता दूसरी देख कौन आमको गोटे ये समद्विबाह गोटे त्रिभुज करार अच्छी जहाँ कौन समद्विबाह त्रिभुज बोले दुई भाग आम सामान दुई भाग सामान आउ यार आम उच्चता केते गला देखो उच्चता केते गला आमको 6 केते गला 6 सेंटीमीटर आमको कहीदेला आउ यहाँ गोटे वृत्त आम कौन आमको अंतर्लिखन एप्री आम कर अच्छी है एप्री आम कर अच्छी तो देखो पूरा इजिली आम यहाँ कर पूरा इजिली देखो प्रथम तो जो वृत्त आम अंतर्लिखन करार अच्छे ना से वृत्त को आम प्रथम अंकन करवा है पूरा इजिली हम कौन आमको 4 सेंटीमीटर है देखो 4 सेंटीमीटर गोटे कौन आम व्यासार्ध को लेकिन आम कौन गोटे वृत्त करार अच्छी तो आम आराम से एप्री कौन गोटे वृत्तटे कर देखो तापर नेक्स्ट ये कौन करवा है नेक्स्ट देखो आम उच्चता केते गला है चलो छाड़ा जिते भी कहला आम सिंपली देखो ये कौन करवा किसी नहीं कहला पूरा इजी क्वेश्चन देखो अभी आम जेकोसी गोटे व्यासटे आम टाणी तुम जेकोसी गोटे कौन चाहिए गोटे व्यासटे एप्री टाणी
देखो ये आम उच्चता के गला देखो उच्चता आम 6 सेंटीमीटर गला के गला आमको 6 सेंटीमीटर गला तो 6 सेंटीमीटर कौन कर 6 सेंटीमीटर है एप्री कौन तुम चाप नहीं कि तुम एप्री तुम एप्री तुम कर ना सिंपली तुम एप्री भाव मतलब 6 तुम करके तुम ये तुम कर किसी असुविधा हेब नहीं देख तापर तुम जो ये पाइल ना ये जो पाइल ये कौन कर सिंपली ये तुम कौन कर सिंपली 90 डिग्री करदेव कौन सिंपली गोटे 90 डिग्री तुम करदेव है कौन सिंपली 90 डिग्री तुम कर अच्छी और किसी कर देख आम जानू किपर 90 डिग्री करा जाए देख है बुझाला 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 सॉरी देख एवं यहाँ नहीं कि आम सिंपली या सहित आम जॉइन करदे आ वृत्त दुईट बिंदु छेद कर एप्री कौन ये दुईट जो मिलगला है देख ये दुईट मिलगला आम होगा देख ये आम कौन करवा दिन आम ना दीदेला या ए देदेले या बी देदेले या सी देदेले आम किसी तो ना रखाएनि आम हिसाब से देदेबा तो देखो या जब आम जॉइन करदेबा यहाँ जब आम कौन करवा आम जब जॉइन करदेबा या सहित काम खत्म देख तुम भल भाव जॉइन कर टी भल भाव टी है कि तुम आराम से कर तुम खातार बुझे तो ये जस्ट ये काम खत्म ये क्वेश्चन है पूरा इजी क्वेश्चन इजी पीजी देख तापर पुणी आम नेक्स्ट नंबर को जीवा देख नेक्स्ट नंबर है देख ये देखिए तुम लास्ट क्वेश्चन रही है जो अनुश्रेणी है पूरा इजी क्वेश्चन देख क्वेश्चन कौन है गोटे आयत चित्र है दैर्घ्य आमको एत देदेला आपर है देख मुझे तार रड करदे तुम आराम से बुझी नब है कौन आम आयत चित्र आम कौन है ना ना तो कहानी देख दैन आम 7.5 ना देदेबा आम ए बी सी डी है 7.5 आउ ये दैन प्रस्त के आम 4 सेंटीमीटर कहला तापर कौन कौन आम आयत चित्र अंकन करी यार यार एक परिवृत्त अंकन कर है यहाँ मैंने कौन देखो आमको एप्री है एप्री वृत्तटे ता भर आम रूपर अच्छी तो देखो आराम से ये क्वेश्चन आम कर पूरा आराम से पूरा इजी क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आम आम कौन करवा देख प्रथम आम जो डीसी रही ना एबी रही आम ड्र करदे है केते कहला देख आमको 7.5 तो ताको आम प्रथम करदे देखो आराम से तुम कर आराम से देखो कते आम डी आउ सी एप्री आम ना मत देदेबा देख तापर कौन होगा ये आम 90 डिग्री करवा ये कौन करवा आम से 90 डिग्री करवा है खाली ये आम खाली 90 डिग्री करने पड़ो आ कि नहीं है देख आराम से कर ये आम सेम वे आम 90 डिग्री करवा देख 90 डिग्री होगा तो आराम से आम ए टू आम एप्री करदे आम कौन करवा एप्री आम करदे तापर नेक्स्ट कौन करवा आउ किसी कर ना देख आम बीसी के देला 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर आम चापटे नहीं जा कौन 4 सेंटीमीटर आम चापटे नहीं जा देख होगला तो आम ये नहीं कि आम एप्री आम करदे ये नहीं कि आम एप्री आम करदे है बुझा देख एप्री करदे देख जो दुईटा आम छेद कला ताको आम सिंपली आम जॉइन करदे तो आम जो हाथ जो दरकार होगा ना कौन देदेबा आम ए बी सी डी आम जो आयत चित्र देख होगा पर आयत चित्र बारे तुमको लगुव ए नेक्स्ट कौन देख एपरी आमको परिवृत्त करवा अच्छी यहाँ आम किपर करवा देख यहाँ आम आराम से कर कौन यहाँ आम आराम से कर देख सेमती आम कौन करवा देख यहाँ आम जॉइन करवा देख कौन दुईटा को आम कौन करवा आम जॉइन करदे देख तुम तो यहाँ आराम से जॉइन कर देख रिपीट डॉट डॉट लाइन खाली मजा टे देदेव आम दरकार पड़ो या डॉट डॉट लाइन करदेव ये आम से एप्री करवा देख ये आम एप्री करदे देख तापर कौन देख आम जानू कौन जान चल छाड़ देख एप्री देख आम
ସରି ହେଲେ ଦେଖ ଏପ୍ରିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହିସାବରେ ନେବା। ଦେଖ ଏପ୍ରିଓରେ ବା ଏପ୍ରିଓରେ ଦେଖ ଏପ୍ରିଓରେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଦିନ କରିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏପ୍ରିଓରେ କରିକି ଆମେ ଏପ୍ରିଓରେ କରିଦେବା ପରଫେକ୍ଟ। ଦେଖ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ହେଇଛି ତ? ଦେଖ ଏପ୍ରିଓରେ ଆମେ କରିବାର ଥିଲା, ତାହା ହେଇଗଲା ଫିନିଶ। ଏପ୍ରିଓରେ ଆରାମସେ ଯେ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କରିଥାଉ ଇଜି ପିଜି। ତୁମେ ତ ପୁରା ଆରାମସେ ବୁଝି ଯାଉଥିବ ସବୁ। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ନା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଅନୁଥିଲାନି ଆମ ଡି କହୁଛି ହେଲା, ସରି କ'ଣ ଆମ 6th E ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି କିପରି କରାଯାଏ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ମେନ୍ କରି ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଡାଟାକୁ ନେଇକି ହେଲା। ତାପରେ ଏହାର ଗୋଟେ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଆମକୁ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। କ'ଣ ବୃତ୍ତରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରିବାର ଅଛି। ଏହାର ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ବୁଝାଉଛି ତ? ଚଲ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କରିବା କିପରି କରାଯାଏ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦେଇଛି ନା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ କିପରି କରିବା ଜାଣିବା। ଦେଖ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବାର ଅଛି ନା ପୁରା ଇଜି। ତୁମେ ତ ତାକୁ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବ। ଦେଖ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏସି ଦେଲା ନା ଆମେ ଏସିକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା ହେଲା, ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ବାଲା ଶିଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ପରିଲିଖନ ବାଲା ଶିଖିବା ହେଲା। ଦୁଇଟା ମେବି ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ତୁମ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଲିଖନ ବାଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖି ନେଇଥିବା ହେଲା। ଦେଖ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ବାଲା ତ ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିବାର ଅଛି ଏବିସିକୁ। ତ ଆମେ ଏସିକୁ ପ୍ରଥମେ ନେବା, କେତେ ରହିଲା ଆମ 9। ତ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏପ୍ରିୟରେ ଆମେ କରିଦେବା। ଦେଖ 9ରୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ହେଲା, ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ଆମେ ଟିକେ ହେଲା। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ନେବ ନା ଦେବ କ'ଣ ଆମ ଏ ଏଣ୍ଡ ସି। ଦେଖ ଏପ୍ରିୟରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଏଙ୍ଗଲ କେତେ କହିଲା ଆମେ 75 ଡିଗ୍ରୀ କହିଲା। ତ 75 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି। 75 ଡିଗ୍ରୀ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ 60 କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ 90 କରିବା ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା। ତ ଆରାମସେ ଆମ 75 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ବୁଝା ହେଉଛି ତ? ଏପ୍ରିୟରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଦେଖ କେତେ ହେଇଗଲା ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାଗ କରିବା। ତ ଏହା କେତେ ହେଇଗଲା ଆମ 75 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାହା ଆମକୁ ଏଠି ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ଏପରି ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ଆମ ଏ ବି କେତେ 6 କହିଲା। ତ 6ର ଆମେ ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ଆମେ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଚାପ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ପକାଇଦେବା। ତା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ଦେଖ ଆମ ଏଇଠି ବି ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଖତମ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଏଇ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଆମେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବୃତ୍ତଟେ ପ୍ରଥମେ ତ ନେଇଯିବା। ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଦେଖଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଙ୍କନ ବି କରିବି। ଦେଖ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଧଟେ ଆମେ ଟାଣି ନେବା ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଧଟେ ଆମେ ଟାଣି ନେବା ହେଲା। ଟାଣିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକଟି ଆମକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରି ଆମେ କରିଥାଉ। ତ ଦେଖ ଏପରି ଆମେ କରିବା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ଦିଶୁଛି ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା ଏହାକୁ ଆରାମସେ। ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିଦେବା ହେଲା। ବୁଝା ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ଆରାମସେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଆମେ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଯିଏ ବୁଝିବ ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମେ ଚାପଟେ ନେବା ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମେ ଚାପଟେ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ପକାଇ ଦେବା। ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆମ ଟଚ୍ ହେଲା ନା ଏପରି ତ ଆମେ ଏପରି କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହେଲା ଚାପ ତୁମେ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେବ କିଛି ଛୋଟ ହେବନି, ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଖାଲି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ ଦେଖ ସେମ୍ ଦେଖ ଚାପ ଏଇ ଚାପକୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି। ସେ ଚାପକୁ ତୁମେ ନେବ ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ପକାଇଦେବ, ଆଉ ସେମ୍ ଚାପକୁ ନେବ ତୁମେ କ'ଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପକାଇଦେବ
ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଏପରି ଯେଉଁ ମିଶିଯାଉଛି ନା ଏପରି ମିଶିଯିବ, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ହେଲା। ଯଦି ହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ବୁଝାଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଏଠି କପି କରିବା ଆଉ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ କୋଣକୁ କପି କରିବା, ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିବା, ଏ କୋଣକୁ କପି କରିବା, ଏଠି ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କପି କରୁଛି, ତ ଆମେ ଦେଖ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଏପରି ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ଏହାକୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖ ଆମେ ଏପରି ଏଠି ଆମେ ଲଗାଇବା ହେଲା। ଏପରି ଦେଖ ଏପରି, ତ ଦେଖ ଆମର କପି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ ହେଲା ଆମେ ଏପଟୁ ନହେଲେ ଏପଟୁ ଯେ ପଟୁ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାପ ପକାଇଦେବା। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆମ କପି ହେଇକି ଏଠି ଆମ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଲା, ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୁଝାଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଦେଖ ହେଲା, ସେଇପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏବେ ଏଇ କୋଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେପରି କପି କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଦେଖ ଏଠି ହେଇଗଲା। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମକୁ ଆମେ ଏପଟେ ରଖିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଆମେ କରିଦେବା। ଦେଖ ଆମ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଛେଦ କଲା। ତ ଏଠୁ ହେଲା ଏଠୁକା ଦେଖ ଏବେ ଏଠୁକା ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା, ଆଉ ଏଠୁ ଦେଖ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟଟି ଛେଦ କଲା ତାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବା ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆମ ହେଇଗଲା ବୁଝାହେଉଛି। ତ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ଆମେ ବି ଦେଖ ପୁରା ସେମ୍ ପରି ଆମେ ଦିଶୁଛି। ଏବେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ନାଁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ଦେଖ ଆମ ଏଇ କୋଣ ଯେଠି ଆମେ ପେଷ୍ଟ କଲେ, ତ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ସି ଡ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା, ତା ବିପରୀତରେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ଆମ ଏଠି ଆମେ ଏ କୋଣକୁ ପେଷ୍ଟ କଲେ, ତ ଏହା ଆମ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ପଛରେ କ'ଣ ଆମ ବି, ତ କ'ଣ ଆମ ବି ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଏହାର ଏଠି ଆମ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ହେଇଗଲା। ଏପରି ଆମେ କରିଥାଉ। ଇଜି ପିଜି ବୁଝାଇଗଲା ହେଲା, ଆରାମସେ ତମେ ବୁଝି ନେଇଥିବ ହେଲା। ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ, ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣେ, ତ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେବେ ବି ଦେଖନି, ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖ। ଆମ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏନି, ତ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଏନି। ତ କ'ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କର ୟାର, ସପୋର୍ଟ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି ନା। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଖାଲି ସାର୍ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କହିଲେ ହେବ କି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସେପରି ଦେଖିବ ବୋଲି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାହିଁବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପରିଲିଖନକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନି ପରିଲିଖନକୁ ନେଇକି। କ'ଣ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ଅଲଗା, ଟିକେ କଡ଼ା ହେଲା। କିଏ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିକି ଯିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ପଢ଼ୁଛ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ କ'ଣ ପରିଲିଖନ କରିବାର ଅଛି। ତ କିପରି ଆମ କ'ଣ ଆରାମସେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଯେଉଁ କରିବା ନା, ଏହା ଆମ ଯେଉଁ 9th କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ଆରାମସେ ଆମେ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବିସି ରହିଛି, ବିସିକୁ ଆମେ କରିବା କେତେ, ଆମେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଆମେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ହେଲା। ଆମ କ'ଣ ହେଲା ବି ଏନ୍ ସି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା, ଏଠିକା ବି ସି ତ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ଆମ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜିକଲ୍ ଏତିକି ଗଲା, ଆଉ ଏଙ୍ଗଲ ବି ଇଜିକଲ୍ ଏତିକି ଗଲା। ତ ଏଙ୍ଗଲ ବିରେ ଆମେ କେତେ କରିବା, ଦେଖ 60 କହିଲା, ତ ଆମେ ଏଠି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ କରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଉପରକୁ ଲମ୍ବା କରିଦେବା। ଦେଖ शायद ଏଠି ହେବନି, ମୁଁ ଟିକେ गलती से मिस्टेक कर दिया है मैंने, लेकिन ଦେଖ ହେଲା ତୁମେ ଯଦି କରୁଛ ନା ଟିକେ ହେଲା ଟିକେ ତଳକୁ ତୁମେ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଇଟା 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଲା ବେଲେ ପୁରା ଆମ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ହେଲା। ଦେଖିବା କେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ 11.2 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଆମେ ବି ସି କରିବା। ଦେଖ ତୁମେ ଏହାକୁ ଏପରି କରିକି ତୁମେ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ସେମିତି ଦେଖ ତୁମେ ସ୍କେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେପରି ତୁମେ କରିଦେବ। ଦେଖ ଏହା ଆମ 0ରୁ ଆମେ 11 ଠିକ୍ ଚାଲିବ ହେଲା, କିଛି ସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖ 11.2 କହିଲା, ତ 11.2 देखो आम एप्री होगा, तो आम एप्री हो रही आम गोटे टेपटे एपटे पकईदेवा। तुम चाहिए बोले ये राउंडर साइज तुम कर चाप, किंतु आम कहीं करवा अधिक टाइम लगे। तो तापर यहाँ आम एप्री यहाँ जॉइन करदेवा है। देख आम त्रिभुज होनी, यह आम ओरिजिनल त्रिभुज नुहे। तापर देख है एति कहला आम कौन करवा, आम समद्विखंड करवा है। कौन आम समद्विखंड करवा क्या देख ये जो रही ना, यहाँ आम समद्विखंड करवा। कौन आम अधिकार आम अधारू अधिक चाप नहीं कि आम कौन आम एप्री कर देख एप्री करवा। तो देख है कन्फ्यूज है बहुत पिला देखी यहाँ समद्विखंड से करती ना, आम यहाँ रही ना यहाँ ही आम करवा
ବୁଝାଉଛି ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଜାଣେ ବହୁତ ପିଲା ସେପରି କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିବନି ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛେଦ କଲା ନା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏପରି ଆମେ ଟାଣିଦେବା। ଆଉ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଦେଖ ଏଇ ଯେ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ABC, ଏହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଉନି ହେଲା। ବହୁତ କିଛି ନହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛ। ଦେଖ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଦେଖ ଏହାର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହାର ଗୋଟେ ଦେଖ ଏହାର ଗୋଟେ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଆମକୁ ପରିଲେଖନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି କରିବା ହେଲା, ଇଜିଲି ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା, ଡରିବୁନି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ସେ ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଟିକେ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା, ଟିକେ ଡରିବନି ହେଲା, ଟିକେ ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା, ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିବ ହେଲା, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଦେଲା ସେ ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଏପରି ଆମେ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଦେଖ ହେଲା ବୃତ୍ତ ଯେଉଁ କହିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିଦେଲି। ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରୁନି, ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉନି ନା। ଦେଖ ଆମ ବୃତ୍ତ ହେଇଗଲା କେତେ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସର ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ। ଏଠି କ'ଣ ଏହାର ଗୋଟେ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି ପରିଲେଖନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ ତୁମେ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ କଲାବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା, ଟିକେ ଏହାକୁ ତୁମେ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବେଶୀ କଲାବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଏପରି ତୁମେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖ ଏତିକି ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ କଲେ ନା, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ କଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏହାର ଆମେ ଚାପକୁ ହେଲା, ଚାପକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି ହେଲା, ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଛି ସେ ଚାପକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ କୋଣର ବହିସ୍ତରେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଚାପ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ କୋଣର ବହିସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଚାପ ପକାଇଦେବା। ବୁଝାଉଛି ତ? ସରି ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା ଫ୍ଲୋ 3। ଦେଖ ଏଠି ଆମ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଆମ ଏତିକି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଯେଉଁ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ହେବ ନା ଦେଖ ଆମେ ଚାପକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକି ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଯିଏ ହେବ ନା ପୁରା ଏତିକିକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ପୁରା ଏତିକିକୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ହେଲା। ବୁଝାଉଛି ତ? ଏତିକିକୁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବହିସ୍ଥ କୋଣ, ଏହା ଆମ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ବି ଆମ କ'ଣ ଆମକୁ ପରିଲେଖନ କରିବାର ଅଛି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି କରିବା ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କହିଲି ତାପରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ମୁଁ ଏବେ କରିକି ତୁମେ ବତେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ହେଲା କିପରି କରିବ ଏ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। ତାପରେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସର ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପରିଲେଖନ କରିବାର ଅଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି। ଦେଖ ତାପରେ ହେଲା ବୃତ୍ତକୁ ଅଙ୍କନ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଆମେ କପି କରିବା, ଆଉ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ହେଲା ଏବେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ କିପରି ଆମେ କରିଥାଉ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ କିପରି କପି କରିବା, ଦେଖ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା, ଏପରି ଭାବରେ କରିବା। ଦେଖ କପି ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଏପରି ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ କରିଛୁ, କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ହେଲା, ସେ ବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏବେ ଏଇ କୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଦେଖ ଏଠୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିଦେବା। ବୁଝିଲା ତ? ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କୋଣକୁ କଲେ, ତାପରେ ଏଇ କୋଣକୁ କଲେ, ଦେଖ ଦୁଇଟି କୋଣ କଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମର 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ 3ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ହେଲା, 3ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା। କ'ଣ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ହେଲାନି, ସରି ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆମେ କରିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କରିକି ଆମେ କରିଦେବା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଦରକାର ଅଛି ନା ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁନି, ଏପରି କରିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେପରି କରିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ ଚାପ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଫିନିଶ୍ କରିନେଲେ ହେଲା। ମୋ ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖ ତୁମ ଯେଉଁ ହେଲା ତୁମେ କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ତ ଟିକେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିବା। ତ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।